आवाज गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों को चिमनी लाएंगे हम चिमनी। तो दिन भर का चिमनी है ये देखिए। दिस इज Hinware Smart Appliances Easy Clean Technology। हासिल फ्री मेंटेनेंस है। Hinware का चिमनी है। नो स्विच। इसको लगाया जा रहा है। इसका कॉस्ट था 10,000। फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। तो देखिए अभी मैकेनिक आ गया है लगाने के लिए। ये भी मिल रहा है। ইয়াতে থাকে ন চিমনিটো ঠিকে আছে। চিমনিৰ চিনটো আছে ন আমাৰ অলৰেডি এইটো। হয় এইটো দাম। আমার নেশা তো বিস্তার ছিল না পালো না এতেই ভালো পাইছি। এটা কি কিনব লাগিব? পাইপ আপোনাৰ তাতে আছে পাইপ এক্সট্ৰা? ক'ত কিনিব পাম এইটো? আপুনি আনিছে? কিমান লাগিব পইচা? 1620 টকা। আৰু কি পাইপ আছে? হা কিমান? 850। এইটো পাইপটো ইয়াতে আছে সেইটো লগালে নহ'ব? কেবল সেইটোতো ধৰিব লাগিব। वैसे आप लोग ये जो चिमनी है आप लोग खुद भी लगा सकते हैं मेरे वीडियो को देख के, और आप लोग अपना बजट कर सकते हैं और 1550 रुपये का आप लोग सेविंग कर सकते हैं। आप लोग ये वीडियो देख के खुद ही लगा सकेंगे कि कैसे लगाते हैं। ये देखिए आप इसका आकार जो है इस प्रकार का है, तो गोल पाइप ठीक नहीं होगा तो कैसे देखते हैं। ये पाइप कम नहीं आएगा। अभी नया पाइप प्लास्टिक का लगाएंगे। एक है प्लास्टिक का पाइप, एल्यूमिनियम का पाइप मैं लो ले। सारी गुनिया ना ये तो गोल है तारे तो गादा तो सारी गुनिया चिमनी फिटिंग केने का हो बोले इसको लगा दिया है तो अभी गोल हो गया है।
Radit, ini tuh. Terus untuk bapak yang itu. Plywood ako natin lagay. Ay, itu tapi semuanya. Untuk makan, ay beli lang eh. Switch to Kung pala itu bondo, enak tuh. Enak tuh pula. লেখা আছে তো এটা এগুলো এগুলো Oh, One plastic. কার সিনে Tapi kalau berapa? Duibar. Ibar no? Itu auto clean long guys. এইটো অটো ক্লিন আৰু এইটো কি হয় মানে তেল জমা হ'ব তেল জমা কৰি খেতি গম পাব কিমান আছে Full babar mo na? গাড়ী টানি দিলে খোলা যাব Ha? টানি দিলে গাড়ী খুলি যাব টানি দিলে খোলা যাব Oh, anak tuh yang nakapuli-puli pala itu man. Itu bondo ko rapi enak Ibar. অটো ক্লিনটো অটোমেটিকলি হ'ব না অটোমেটিক এতিয়া বৰ্ডত আকৌ সুইচ কাম নকৰিব তো লাইট এটা অটো ক্লিন হৈ থাকে থাকিলে সুইচ কাম নকৰিব এতিয়াতো ক্লিনে আছে কিজানি অটো ক্লিন কৰিব 10 মিনিট সময় ল'ব নিজে নিজে চলিব নিজে নিজে বন্ধ হৈ যাব আচ্ছা অটোমেটিকলি বন্ধ হ'ব Oh. Ete kiba diba lesson na? Oleh ini. Itu kan tulis jo. Oh, rotai ko rin. Oh. পুৰা এনে কিমান দিব লাগিব কিয় কৰিছিল অনলাইন এমাজন না ফ্লিপকাৰ্টত কৰে ফ্লিপকাৰ্ট কি জানে সব ফ্লিপকাৰ্ট এমাজন চাই Byron